السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ایچ آن لائن پر، اور آج میں حاضر ہوں آپ کا جو کل ایگزام ہوا تھا اس کا آنسر شیٹ لے کر۔ آپ ملا لیں کتنا آپ کا صحیح ہوا، اس کے بعد میں اگلی ویڈیو میں آپ کا رزلٹ بتا دوں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ہمیشہ ملتا رہے۔ اور اگر آپ پی ڈی ایف لینا چاہتے ہیں تو آپ ٹیلی گرام پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ فی پیڈ کرنے پڑتے ہیں۔ آپ ہم سے رابطہ کریں ٹیلی گرام پر، ٹیلی گرام کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، میں وہاں آپ کو ساری چیزیں بتا دوں گا۔ تو چلیے اب آپ ملا لیں کتنا آپ کا صحیح ہوا، پھر آپ کمنٹ ضرور کریں کہ میرا کتنا صحیح ہوا۔ اس کے بعد میں رزلٹ میں آپ کو تو بتا ہی دوں گا کہ آپ کا کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلا سوال کیا تھا، انشائیہ کیا ہے کہ مصنف کون ہے؟ خواجہ حسن نظامی، نذیر احمد، وزیر آغا یا احمد جمال پاشا؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ خواجہ حسن نظامی مٹی کے تیل کے مصنف ہے، نذیر احمد جو ہے وہ ایک مضمون ہے، اس کے لکھنے والے مرزا فرت اللہ بیگ ہیں، اور احمد جمال پاشا جو ہے وہ ہجرت کے مصنف ہے۔ تو وزیر آغا جو ہے وہ انشائیہ کے مصنف ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 تھا، احمد جمال پاشا کا تعلق کس صنف سے ہے؟ انشائیہ، خاکہ، ناول یا افسانہ؟ تو احمد جمال پاشا کا تعلق انشائیہ سے ہے، اور خاکہ سے مرزا فرت اللہ بیگ کا تعلق ہے، اور افسانہ سے ہے سعادت حسن منٹو، جیلانی بانو، شفیع جاوید اور سلام بن رزاق کا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 تھا، طنز و مزاح انشائیہ کی ایک اضافی خوبی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ احمد جمال پاشا، انجم مانپوری، رشید احمد صدیقی یا خواجہ حسن نظامی؟ تو میں اس لیے یہ سوال دیا تاکہ بچے کنفیوز کریں، اور میں کنفیوز کرنے کے لیے ہی یہ سوال دیا کیونکہ سب لوگ وزیر آغا دیتے ہیں، تو وزیر آغا کو میں آپشن میں جان بوجھ کر نہیں ڈالا تاکہ بچے کچھ حد تک سوچیں۔ تو طنز و مزاح انشائیہ کی ایک اضافی خوبی ہے، یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل میں سے انشائیہ ہجرت میں کون کون ملک کا نام آیا ہے؟ عرب، یوروپ، امریکہ یا سبھی؟ تو انشائیہ ہجرت میں عرب، یوروپ، امریکہ سبھی ملکوں کا نام آیا ہے، یعنی ان میں سے سبھی ملکوں کا نام آیا ہے، کیونکہ آپ کتاب میں پیج نمبر 32 پر کھولیں گے نا تو اس میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ دیار عرب، یوروپ یا امریکہ میں مقدر آزمائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کی خانہ بدوشی رنگ لا رہی ہے۔ تو اس میں کیا کیا ہے؟ عرب، یوروپ یا امریکہ، یعنی تینوں ملک کا نام دیا گیا ہے، تو اس میں آپشن دال جو ہے سبھی وہ صحیح ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5، انشائیہ کو دیگر اصناف سے کون سی چیز الگ کرتی ہے؟ شگفتہ مزاج، غیر رسمی طریقہ کار، اختصار یا رسمی طریقہ کار؟ تو انشائیہ کو دیگر اصناف سے غیر رسمی طریقہ کار الگ کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6، وزیر آغا کس گاؤں میں پیدا ہوئے؟ وزیر کالونی، وزیر کوٹ، کراچی یا بندولی؟ تو آپ کو تو معلوم ہی ہوگا، وزیر آغا 1922 عیسوی میں موجودہ پاکستان کے سرگودھا کے وزیر کوٹ علاقے میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ وزیر کوٹ علاقے میں پیدا ہوئے، تو آپشن با جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 7، انسان کی آخری ہجرت کیا ہے؟ موت، زندگی یا موت زندگی دونوں یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو آپ کو تو معلوم ہی ہوگا انسان کی آخری ہجرت موت ہے اور پہلی ہجرت زندگی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، انشائیہ کی ایک اضافی خوبی کیا ہے؟ طنز و مزاح، ماحول، انداز بیاں یا کوئی نہیں؟ تو انشائیہ کی ایک اضافی خوبی کیا ہے؟ طنز و مزاح۔ طنز و مزاح کا مطلب ہوتا ہے ہنسی مذاق، یعنی ہنسی مذاق کا پہلو جو ہے نا وہ ایک انشائیہ کا اضافی خوبی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 9، وزیر آغا کا تعلق کن کن ادبی اصناف سے ہے؟ تنقید، شاعری، انشائیہ نگاری یا ان میں سے سبھی؟ تو آپ کو تو معلوم ہی ہوگا وزیر آغا کا تعلق تنقید، شاعری، انشائیہ نگاری تینوں سے ہے، تو یعنی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سبھی۔ آپ جب کتاب کھولیں گے نا وزیر آغا کے بارے میں پیج نمبر 20 میں دیکھیں گے تو اس میں سب سے پہلے ہے وزیر آغا ایک ساتھ نقاد، شاعر اور انشائیہ نگار ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ وزیر آغا شاعر بھی ہے، انشائیہ نگار بھی ہے، اور تنقیدی مضامین بھی ان کے کئی ہیں، تو یہ تنقید بھی ہے، تنقید کے لیے بھی ہے یہ، تو ان کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن دال جو ہے سبھی وہ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 10، مغرب یعنی پچھم کو کس کی علامت کہا گیا ہے؟ غلامی کی، آزادی کی، دونوں یا کوئی نہیں؟ تو آپ کو تو معلوم ہی ہوگا مغرب یعنی پچھم کو غلامی کی علامت کہا گیا ہے۔
उसके बाद है सवाल नंबर 11, वजीर आगा के इन शाइयों का मजमुआ का नाम लिखिए। चोरी से यारी तक, दूसरा किनारा, या इसमें से दोनों, चोरी से यारी तक और दूसरा किनारा दोनों, या बलाए हुस्न। तो वजीर आगा के इन शाइयों का मजमुआ चोरी से यारी तक और दूसरा किनारा दोनों है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जी। और उसके बाद है सवाल नंबर 12, अहमद जमाल पाशा किस महल्ला में पैदा हुए? यहाँ क्या पूछा जा रहा है? महल्ला पूछा जा रहा है। खुल्दाबाद, हैदराबाद, अमीनाबाद या दरगाह मोहल्ला। तो अहमद जमाल पाशा 1929 ईस्वी में इलाहाबाद के मोहल्ला खुल्दाबाद में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? खुल्दाबाद में पैदा हुए थे। उसके बाद है सवाल नंबर 13, वजीर आगा आला तालीम हासिल करने के बाद किस मौजू पर PhD की? तंज़ो मज़ाह, हिंदी, अंग्रेज़ी या उर्दू? तो वजीर आगा आला तालीम हासिल करने के बाद उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह के मौजू पर PhD की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ। उसके बाद है सवाल नंबर 14, शजाअत हुसैन ने मकान का क्या नाम रखा? शराफत मंजिल, सरवरी मंजिल, नूरी मंजिल या जमाली मंजिल? तो आपको मालूम ही होगा कि शजाअत हुसैन 1940 ईस्वी में इलाहाबाद से लखनऊ चले आए थे। और ये शजाअत हुसैन कौन थे? अहमद जमाल पाशा के वालिद मोहतरम थे। और जब ये लखनऊ चले आए थे इलाहाबाद से, तो वहाँ एक अमीनाबाद के कच्चा इहाता में एक मकान खरीदे और उसका नाम क्या रखे थे? सरवरी मंजिल नाम रखे थे। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन बा जो है सरवरी मंजिल वो हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 15, अहमद जमाल पाशा इंटर कब और कहाँ से किए? ये सबसे कन्फ्यूज़न वाला सवाल है, चूँकि इसमें अहमद जमाल पाशा के बारे में मैट्रिक का भी पढ़ना है, BA का भी पढ़ना है, MA का भी पढ़ना है, और यहाँ मैं पूछा हूँ इंटर के बारे में। तो ऑप्शन में है 1951 साइंस कॉलेज, 1953 क्रिश्चियन कॉलेज, 1955 BN कॉलेज और 1957 मुस्लिम हाई स्कूल। तो अहमद जमाल पाशा इंटर 1953 ईस्वी में क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। और मैं आपको बता दूं कि अहमद जमाल पाशा 1905 में क्वींस हाई स्कूल लखनऊ से मैट्रिक किए थे। और इंटर का तो मैं आपको बता ही दिया। और BA जो है ना वो 1956 ईस्वी में लखनऊ यूनिवर्सिटी से किए थे। और 1958 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MA किए थे। और उसके बाद MA करने के बाद ये लखनऊ वापस आ गए थे और अवध पंच का इजरा किया था। यानी ये जो MA किए थे ना, उसके बाद ये फिर लखनऊ चले आए और वहाँ अवध पंच का इजरा किए। उसके बाद सवाल नंबर 16 है, उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ कौन है? अहमद जमाल पाशा, सादत हसन मंटू, वजीर आगा या अल्ताफ हुसैन हाली? तो उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ कौन है? वजीर आगा है। आप पेज नंबर 20 में ऊपर से 1, 2, 3 चौथे लाइन में आप देखेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है उर्दू शायरी का मिजाज, नज़्म जदीद की करवटें, तख्लीकी अमल, तनकीद और मजलसी तनकीद, इकबाल, तस्वीरात अक़ल व खुर्द वगैरह इनकी एक मौज़ूई किताब है। तो उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ वज़ीर आगा है। उसके बाद है सवाल नंबर 17, अहमद जमाल पाशा MA कब और कहाँ से किए थे? अभी ने मैं बताया था आपको 1958 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MA किए थे। उसके बाद है सवाल नंबर 18, मंदरजा झैल में से कौन वज़ीर आगा का तनकीदी मज़ामीन है? तनकीद और एहतिसाब, नए तनाजुर, मानी और तनाजुर या इनमें से सभी? यानी तनकीद और एहतिसाब भी, नए तनाजुर भी और मानी और तनाजुर भी। तो मैं आपको बता दूं कि वज़ीर आगा के तनकीदी मज़ामीन जो है ना, वो तनकीद और एहतिसाब, नए तनाजुर और मानी और तनाजुर तीनों हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल, सभी। और कुछ बच्चे सबसे पहले ऑप्शन पढ़ेंगे तनकीद और एहतिसाब, आगे पढ़ेंगे नहीं, और उनको याद रहेगा कि हाँ ये तो तनकीदी मज़ामीन है, बस ऑप्शन अलिफ में निशान लगाकर और निकल जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है सवाल को सबसे पहले आप गौर से पढ़ें, आगे क्या ऑप्शन में दिया गया है। तो इसमें आगे तो सभी दिया गया है और सभी तनकीदी मज़ामीन है, और बच्चे पढ़ेंगे नहीं आगे का ऑप्शन, इसलिए बच्चे गलत कर जाते हैं। और एग्ज़ाम देकर आते हैं तो बच्चे कहते हैं मैंने तो 100 में 100 लिखा था, बिहार बोर्ड की गलती है ना जो मेरे नंबर नहीं दिए, या मेरा किस्मत ही नहीं है नंबर लेने का। तो ऐसा नहीं है, आप पहले खुद को सही रखें उसके बाद ही नंबर लें। चलिए सवाल नंबर 19 देखिए, जिसमें शेरो अदब की तफहीम और ताबीर तशरीह की जाए उसको हम किस तरह का मजमून कहते हैं? ज़रीफ़ाना मजमून, तनकीदी मजमून, तनज़ीहा मजमून या इल्मी मजमून? तो जिसमें शेरो अदब की तफहीम और ताबीर तशरीह की जाए उसको हम तनकीदी मजमून कहते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 20, अहमद जमाल पाशा की दूसरी बीवी का क्या नाम था? फरहत जहाँ, मुसर्रत जहाँ, सरवर जहाँ या सरवरी जहाँ?
तो अहमद जमाल पाशा की दूसरी बीवी का नाम सरवर जहां था और ये बाद में सरवर जमाल के नाम से मशहूर हुई थी। और इनकी शादी कितनी हुई थी? अहमद जमाल पाशा की 2 शादी हुई थी। और जब पहली बीवी इंतकाल कर गई ना तो दूसरी शादी 1966 ईस्वी में हुई थी और इनका नाम क्या था? सरवर जहां। और ये बाद में सरवर जमाल के नाम से मशहूर हुई थी। उसके बाद है सवाल नंबर 21, वज़ीर आगा के किसी एक तनकीदी मज़ामीन का नाम लिखें। तनकीद क्या है? चोरी से यारी तक, तनकीद और एहतसाब, या उर्दू तनकीद पर एक नज़र। तो मैं अभी आपको बताया था सवाल नंबर 18 में, उसमें देखे ही थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तनकीद और एहतसाब जो है वो वज़ीर आगा के तनकीदी मज़ामीन है। उसके बाद है सवाल नंबर 22, वज़ीर आगा का इंतकाल कब हुआ? 2005, 2007, 2009 या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि वज़ीर आगा का इंतकाल 2010 ईस्वी में हुआ था, जो आपके किताब में मौजूद भी नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। उसके बाद है सवाल नंबर 23, अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कैसे हुई? बुखार लगने से, गिर जाने से, दिल का दौरा पड़ने से, या डेंगू से? तो अहमद जमाल पाशा की वफ़ात दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। और आपको मालूम ही होगा कि 28 सितंबर 1987 ईस्वी को दौरान मुलाजमत ही अहमद जमाल पाशा की वफ़ात पटना में दिल का दौरा पड़ने से ही हो गया था। और 29 सितंबर 1987 ईस्वी को तिलहट्टा सिवान में इनकी तदफीन हुई थी। एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि इनकी तदफीन कब हुई थी, क्योंकि आपके किताब में दिया गया है। जब आपके किताब में दिया गया है तो पूछ भी सकता है। तो 29 सितंबर को इनकी तदफीन हुई थी और 28 सितंबर को इनकी वफ़ात हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद आगे है सवाल नंबर 24, वज़ीर आगा आला तालीम के लिए कहाँ गए? गवर्नमेंट कॉलेज कराची, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, बीएन कॉलेज पटना, या साइंस कॉलेज पटना? तो वज़ीर आगा आला तालीम के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर गए थे, ठीक है ना। उसके बाद है सवाल नंबर 25, जो लास्ट सवाल है, इंशाइया हिजरत में अहमद जमाल पाशा ने किसका जिक्र फरमाया है? तो ये तो आपको मालूम ही होगा। इंशाइया हिजरत में अहमद जमाल पाशा ने बंजारों का जिक्र फरमाया है, ठीक है। तो अब आप मिला ले कितना आपका सही हुआ। इंशाअल्लाह मैं इसका रिजल्ट लेकर बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।